ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਤੇਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਘੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ 130 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 170-80 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ਸਰ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ नहीं, ठीक है, तो ऐलान हो ही जाते हैं, अमल कोई नहीं। राणा साहब, फेडरल गवर्नमेंट के पास है तेल, आपको तेल सस्ता नहीं मिल रहा 28 रुपए लीटर सर? 8 रुपए घटाए जे, 28 रुपए के 20 रुपए पहले अपना 2 से पहले कम किया, टोटल 20 रुपए घट हुए, 28 रुपए 20 रुपए पहले 8 रुपए अब उनकी रेट पेट्रोल, ठीक है ना। 200 तो मेरा 75 रुपए है, ठीक है। आगे चलो 82 रुपए सी सर जी, 82 में 70 तो लैन दे, हुण वेख लो सबर करे ना जरा, कम हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसी तरह आ जाए, घी कम हुआ है, बकाया प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाना ये प्रोविंशियल काम है, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। आटा रियात हो गया, घिओ रियात हो गया, चीनी रियात। आटा उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम फ्री आटा मिला है। रमजान रुपए दी करप्शन भी फर्स्ट टाइम ही हुई है। कौन सी करप्शन? नो, तो वजीर आजम साहब शायद का काम बासी साहब कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने तफसात का इजहार किया, उसी वक्त नैब में केस दे दिया गया, नैब उसकी इंक्वायरी कर रही है। नैब ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਐਸਲੇ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? तो आपके इल्म में है कि इज्जत किसने करवानी है अपनी? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ मैं ਕਰਨਾ सवाल ਹਰ कर रहा ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। फर्ज हाँ जी। है, इज्जत की जाती है या करवाई जाती है? ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, और ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो फिर जो तो राणा साहब को इज्जत करवानी ना आती हो तो हाजी नासिर कैसे इज्जत करेगा फिर आपकी? यानी कि ਜਿਹੜੇ ਅਦਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ No. ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ No, ਨੇ। no, 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 no. ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੋ No. ਵਾਰੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ No, no, ਤੇ no, no, ਤਰੀਕੇ no. से No, तुम्हार no, भाई no. ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ No, ਤੇ no, 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 no. अगर no. उसले No, no, अदलिया no, no. इमरान खान दे हक च No, करदी no, चाहे no. तुसी कि हुक्मरानी कैसे 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 अदलिया कर सकती है? सारा अदलिया ने फैसले किए कैसे मुझे बताएं जरा। जब अदम इत्माद आ जाए तो क्या प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है? उसके ऊपर गद्दारी का केस चलता है इमरान खान के ऊपर। ये कानून की वायलेशन किसने की? कानून को किसने तोड़ा? मैं सवाल कर रहा हूं, ये हाँ आइन कौन सा जिसके ऊपर मैंने ओथ लिया? क्या मैं उस ओथ पर पूरा उतर रहा हूं? क्या मैं वन साइड नहीं चल रहा? आपने जुवेद हाशमी की बात किया है, क्या जुवेद हाशमी ने ये नहीं कहा था? आसफ खोसा ने इमरान खान को कहा है, ओए छोड़ो तुम धरने दुरने को, इधर आओ मुझे एक एप्लीकेशन दो, मैं उसको घर भेज दो इमरान नवाज शरीफ को। ये मैंने तो नहीं कहा, ये जुवेद हाशमी साहब ने कहा ना। तो किसके कहने पे कहा? इमरान खान के कहने पे। किसकी बात कर रहे हैं? ये बताइएगा अब, तो इज्जत करवाई जाती है। यानी कि अदलिया राणा साहब, आपको इज्जत करवाने की तरीका आना चाहिए। तराजू पलटा दोनों बराबर होने चाहिए। तराजू बराबर जिसले रखते नहीं उसले तुसी मनदे नहीं गल। कौन सा? कोई एक डिसीजन बता दो। चले आप अपने जमीर से मुझे बताएं, नवाज शरीफ को जिस जुर्म में सजा दी गई, दुनिया का कोई कानून बता दें कि वो पार्टी का सदर भी नहीं रह सकता। बताएं वो कौन सा कानून है? कहाँ लिखा हुआ आइन में? भट्टो को सजा ठीक दी गई? गलत। किसने दी? कौन था उनके साथ उस वक्त? मैं कहता हूं किसने दी? नवाज शरीफ ने दी। नवाज शरीफ बैठ नाल से, मैं कहता हूं किसने सजा दी? नाल से सजा किसने दी? तुसाई दी थी ज़ियाउल हक ने, तो तुसा ज़ियाउल हक ने दी। हां जी। ये जो अपना आपकी जो अदलिया है इन्होंने काम किया। आज भी जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, मैं समझता हूं कि जो बुरान पैदा किया जा रहा है ये अदलिया की मरून मिन्नत है। तो जो ये इस वक्त जो हालात में PDM की हुकूमत मखलूक खुदा के साथ जो कर रही है, 9 मई का वाक़या तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है,
کیونکہ غازی شہید فوج افواج پاکستان ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، لیکن جو کچھ یہ پی ڈی ایم کے سیاستدان کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، چادر چار دیواری کا کبھی اس طرح پیمال ہوئی ہیں، کبھی خواتین کو اس طرح گھسیٹا گیا ہے کسی دور میں. پچھلے آپ بتا دیں ضیاء کے دور کی مثال لے لیں، مشرف کے دور کی لے لیں، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس طرح کے حالات نہیں ہوئے. صحافیوں صحافی آزاد ہے جی، چوتھا ستون ہے. جو کچھ صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آخری سوال ہے یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آئندہ پہلے حکومت جو نون لیگ کی آپ بنے گی، نے کیسے بنے گی؟ پہلے جو آپ نے سوال کیا عورتوں کا، جو عورتیں ٹی وی پہ جناح اس پہ گئی ہیں، کیا وہ گھریلو عورتیں تھیں؟ نہیں، عورتیں تو گھریلو ہی ہوتی ہیں، ان صبر کا کریں جانا ذرا، غلط ہے، صبر کریں نا ان ذرا، کا جانا صبر غلط ہے. کریں نا. کیا گھریلو عورتوں کی یہ لینگویج ہوتی ہے؟ کیا مریم نواز کو جب اپنے باپ میاں نواز شریف کو جیل میں ملنے کے لیے گئی تھی چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو نیب نے وہاں جیل سے اس کو اریسٹ کیا تھا، تو کیا وہ عورت نہیں؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ وہ کسی کی بہن نہیں؟ کسی کی بیوی نہیں تھی؟ لیکن گھسیٹا تو اس وقت وہ یاد نہ آیا کہ روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر اور قیدی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کیا جا رہا تھا؟ تمہاری رانا صاحب اس وقت آنکھیں کیوں نہ کھلی؟ تمہارا قلم کیوں نہ چلا؟ اس وقت بھی مذمت جب کی. احمد میر کے ساتھ جو ہوا اس وقت کس کی حکومت تھی؟ رانا صاحب تم اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت ہم سے زیادہ کون بولا ہے؟ ادھر بولا ہے ہم صحافیوں سے زیادہ بولا کون ہے؟ احمد میر کے ساتھ اور دوسرے جو صحافی ہیں آپ کے، ان کو جیو سے ہٹا دو، یہ ہوں گے تو یہ چینل ہی نہیں چلے گا. کیا یار ڈرامے بازی رانا صاحب کر رہے ہیں تو میرے جنگ ساتھ آفس میں کسی نے آگ او لگوائی تھی. چھوڑو یہ ڈرامے بازی، او چھوڑو، میرا حافظہ ٹھیک ہے. جنگ کراچی، جنگ رانا پنڈی میں صاحب، نواز شریف رانا صاحب کے دور صاحب، میں آگے لگی تھی. رانا صاحب یہ حافظہ میرا ٹھیک ہے، آگے بات کریں. صاحب انج نہ کرو، یعنی ٹھیک ہے، یہ ظلم نہیں تسی سارا ہے کچھ انشاءاللہ کرو، تعالی. ٹھیک ہے، عوام دوسرے کرن دے. ہم کر رہے ہیں کہ جنہوں نے شہیدوں غازیوں کے مجسموں کو بھی توڑا، اب وہ قابل مذمت بھی ہے، قابل مذمت نہیں ہے، سزا ملنی ان کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. کوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن تم کہتے ہو جو یاسمین راشدہ جو منسٹر رہی ہیں ہتھکن کی، اس کی ویڈیو ہے، وہ کہہ رہی ہے جاؤ ادھر، وہ بھیج رہی ہے. پہلے ان کی ٹریننگ کی گئی اور آج وہ اس کو بھی جناب عدلیہ باعزت بھری کر دے. نواز شریف تو پھر نے مجھے جب یہ بتائیں ذرا اس ملک کا نظام کس طرح چلے گا؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے یہ تو بات. یار جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے گی تو پھر نظام چلے گا. فوج کی وردی کس نے پھاڑی؟ فوج کی گاڑیوں کو کس نے آگ لگائی؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں یہ بالکل قابل مذمت اور ہے. قابل مذمت نہیں ہے صرف، یہ قابل مذمت نہیں ہے صرف، سپریم کورٹ پر ان جو لوگوں حملہ کو ہوا سزا وہ بھی تو کبھی نہیں ہوا نا سارا. کون سا؟ سپریم کورٹ پر حملہ آپ نے نہیں کیوں کیا. ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ ایک پرائم منسٹر کو بلائیں اور اس کو باہر بینچ پہ بٹھا دیں اور آپ جا کر چائے پینی شروع کر دیں اندر. کیوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ رسپیکٹ جج ہے تو اس کی بھی ہے رسپیکٹ، پرائم منسٹر کی بھی ہے رسپیکٹ، رانے کی بھی ہے. یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ تم بلاؤ اور جب وہ بندہ آئے اور آپ اٹھ کر اندر چائے پہ چلے جائیں. کیوں؟ ظاہر ہے ورکر تھے، ان کو غصہ آیا کہ ہمارے لیڈر کو 2 گھنٹے سے باہر بینچ پہ بٹھا دیا گیا. اور یار یہ نواز شریف صاحب کو نیب میں اور ان کے بیٹوں کو باہر بینچ پہ بٹھا دیا جاتا تھا 3 گھنٹے، اور آج یہی عدلیہ رات کو جناب عمران خان کا انتظار کر رہی ہے. صبح 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، جناب صاحب تشریف لے آئے، ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. جناب باہر ہی بیٹھے رہے گاڑی میں ہی، وہیں پہ حاضری لگوا کر آپ کی بیل لے لیتے ہیں. یار یہ کدھر قانون ہے تمہارا؟ رانا صاحب یہ کس طرح کا قانون ہے آپ کا؟ میری بات سنو، خان کو کدھر قانون ہے کہ تمہاری دالتوں کے دروازے توڑ کر اندر چلے جائیں؟
میرا خیال ہے ساری عدالتاں 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। میرا خیال ہے کہ رانا نذیر صاحب کو جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ پاکستان اور چیف آف آرمی صاحب، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس چارے عہدے ان کو دے دینے چاہیے، یہ ملک کو بہتر طریقے سے آپ نے حاجی ناصر محمود صاحب کی کھڑی کھڑی باتیں سنی، فیصلہ آپ کریں گے کیا حقیقت ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، خیر فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، سب پر رحم فرمائے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو جی رانا صاحب۔